Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar chapter 3 Movement in and out of cell, subtopik 3.1 Diffusion bagi syllabus IGCSE. Okay, let's see at the conical flux. As you can see, this is the conical flux 1, conical flux 2, and conical flux 3. All of them were put with distilled water. So what you can see at the conical flux 1 here, okay, when we add a drop of methylene blue solution, okay, so once the drop reach the water, the drop become dispersed, right? And then after a while, it disperse more. And then in the next few minutes, it disperse even more and make the water here looks like a blue color. So what is happening? Why a drop of liquid can change the whole water to be blue in color? So this is what known as diffusion. So diffusion can be defined as the net movement of particles from a region of the higher concentration to a lower concentration gradient as a result of random movement. So what is that mean? Okay, so we look at the picture over here. Okay, that this is a beaker where we fill with distilled water. Okay, and then this will be a drop of a liquid. So you know that the liquid, the particle is moving freely. Okay, but after a while, let's say for 1 hour or 30 minutes, okay, you see that the particle of the liquid become dispersed. Before, this area doesn't contain any particle of the red liquid, okay? But after 1 hour, we can see that all the beaker contain all the red particles. So this kind of movement is known as diffusion. Okay. So if I draw here, okay, let's say we have another particle. The particles look like this. Okay. So what happened? Let's say this particle is the mothball. Mothball is the ubat gegat, which is a chemical to repel the cockroaches. Usually it been used in the wardrobe. Okay, so in the mothball, okay, after a few days, the size of the mothball will shrink. That means before it contained a lot of particle. This circle here is actually a particle. Okay, so after a few days, the mothball become shrink. The size is become less and less and less. So what happened to the other particle yang terdapat pada mothball sebelum ni? So apa yang terjadi adalah partikel tu sebenarnya it diffuse. Okay, it diffuse out like this. So now you know how the mothball can shrink because the particles of the mothball is getting away. So how they getting away? That is because of diffusion. You remember for the first image that we have the conical flux, okay? The first one, when we put a drop of the methylene blue here, okay, the methylene blue is not yet spreading. But if we wait for about 30 minutes and so, as you can see, the whole water become blue or turns blue. Before is colorless, but after let's say 30 minutes, it turn blue. Why? Because now the
The blue particle is all over the water. So this is known as diffusion, iaitu proses resapan di mana partikel-partikel dia akan meresap ke tempat lain. Okey. Untuk membolehkan partikel-partikel ini dia bergerak daripada suatu tempat ke suatu tempat, okey, kita tengok kepada concentration gradient. Apa tu concentration gradient? Okey, concentration gradient ni adalah kecerunan kepekatan, di mana kita menggunakan konsep kecerunan kepekatan ini untuk mendemonstrasi macam mana sesuatu zarah ataupun partikel itu can moving from one place to one place. Okey? Okey, kita ambil contoh lain. Okey, untuk contoh kali ni, okey, kita nak buat air Milo. Kan? Kita nak buat air Milo. Okey? So, apa yang kita buat adalah kita akan letak air Milo. Lepas tu kita akan isi dengan air, which is the water. So, this is Milo, which is known also as solute. Okay. So, the Milo is still at the bottom of the mug. Okay, nothing happened. But if you use a spoon to stir the mug, what happened is the Milo is slowly start to diffuse all over the water. So in the end, you have a mug full of Milo water. Okay, now this the water covered by Milo because the particle of the Milo is moving by diffusion. So what it related with the concentration gradient is that, okay, bila kita tengok dekat bahagian the bottom of the mug, okay, kepekatan Milo pada at the bottom of the mug is very higher kan. Sini sangat banyak ni Milo ni dekat bawah cawan. Tetapi kalau kita nampak dekat bahagian atas ni, ini kosong. Tidak ada pun partikel Milo. Hanya ada partikel air saja. So we can say that at the bottom of the mug, the concentration of Milo particle is higher. Kan mestilah kepekatan partikel-partikel Milo dekat sini tinggi kan. Sebab dekat sini kita tengok mana ada Milo kan, kosong. Kita sekarang ni merujuk kepada Milo. Dekat sini tidak ada satu pun partikel Milo. So, mengikut teori daripada diffusion, okay, particle will diffuse, okay, from higher concentration gradient. So this is what known as higher concentration gradient to lower concentration gradient. So the place where there is no Milo particle, which is over here, okay, is known as lower concentration gradient of Milo. Maksudnya tidak ada zarah partikel dekat sini. Sangat kurang zarah partikel Milo dekat sini. So diffusion akan berlaku. So itulah yang dimaksudkan dengan diffusion, iaitu the net movement of particle from higher concentration gradient to lower concentration gradient. Okay? Okay, next. The energy for diffusion comes from the kinetic energy of the molecules and the ions. Gases, solids and ions molecules move by diffusion. Okey, dekat sini apa yang dia nak cakap bahawa kalau kita tengok dekat gambar rajah ni kan, okey, ini adalah masa. Masa ni maksudnya contohnya kita nak buat eksperimen diffusion of gas kan. Okey, kita ambil satu kotak, okey, lepas tu kita sembur pewangi dekat sini. Okey, kita sembur pewangi dekat sini. So ini kita boleh jadikan dia sebagai 0 minit. Tetapi apabila ianya menghampiri 1 minit, okey, kita tengok partikel-partikel perfume ini dia mula untuk bergerak kan. Nampak? Dia mula untuk bergerak. Tadi dia duduk dekat sini je, berkerompok dekat sini. Dekat sini kosong. Lepas tu dia mula untuk bergerak. Dia mula bergerak secara rawak. Seolah-olah dia ingin memenuhi tempat yang kosong itu dengan partikel-partikel perfume. And in the end, pada 1 minit, okay, kita tengok keseluruhan bekas itu telah pun dipenuhi dengan partikel-partikel perfume. Tadi kita tengok dekat bekas ni kan, dekat kotak kosong ni, dekat sini
ada partikel perfume sebab kita sembur kat sini, tapi dekat sini tak ada kan. Lepas 1 minit tu kita tengok, okey, dekat sini dipenuhi sudah. Maksudnya dalam kotak ni penuh dengan partikel perfume. So, kita boleh cakap bahawa the particle of the perfume move all over the places in the box by diffusion. So, we use the word move. Maksudnya bergerak, moving. Tetapi dengan cara apa? Dengan cara resapan. Okay. Penting untuk kita nyatakan di sini bahawa cara dia meresap itu iaitu dengan cara bergerak. Partikel dia moving. Like if you want to go to the town, we will take a car. Okay? We take a car as a transport to go to the town. Right? Or if we want to go to the cafeteria, we walk. Okay? We walk. Let's say we move to ataupun we go to the cafeteria by walking, something like that. But for the particles, like the gases, solids, and ion molecules, they move by diffusion. Okay, the other one here, it states that, okay, so when you see the particle of the perfume moving, so actually moving require energy. Okay, like us, when we want to run, we need to make sure that our body is full by energy so we can run faster, right? So the particle is the same thing. The particle, like molecules and ions, they also require energy to move by diffusion, right? Like human, we obtain chemical energy in the form of food, and this chemical energy will break down into energy, right? It's not breakdown, it's change into energy. But for the molecules and ion, they get their energy from the kinetic energy. Jika kamu belajar teori jirim semasa tingkatan 2, kamu mesti tahu kan bahawa zarah-zarah itu dia vibrate pada tempatnya kan. Contohnya kalau solid, dia akan vibrate juga. Tapi dia punya jarak tu dekat-dekat. Kalau liquid, dia vibrate juga zarah-zarah dia tu. Tetapi jauh-jauh sebab liquid kan. So, once the particle vibrating, they actually form or generate the kinetic energy. So, that is how the particle moving, using the energy from the kinetic energy. Okay, they vibrate. Okay, next. The importance of diffusion. Kenapa proses resapan ini sangat penting kepada manusia, haiwan dan semua benda hidup. Kenapa proses ini penting? Okay, yang pertama, okay, we need diffusion. We need the particle to move by diffusion because when the particle can move by diffusion, so it is easy for us to obtain our body requirements such as mineral and gases. Gases is like oxygen. Like human and animal, we inhale oxygen and we exhale carbon dioxide. And also when we eat, okay, all the food will be broken down into simple unit, right? Bila kamu belajar berkenaan dengan sistem pencernaan manusia, kamu tahu kan, contohnya seperti roti. Roti adalah karbohidrat. So apabila karbohidrat ini dicernakan, okay, oleh enzim-enzim, oleh sistem pencernaan manusia, karbohidrat ini akan ditukarkan in the end menjadi glukos, kan? Protein pula akan dicernakan sehingga in the end akan menjadi amino acid. So this the glucose particle, the amino acid particle and molecule can enter our cell by diffusion because like glucose, it is very important for our body to use in respiration. Amino acid is important for our cell to make a new protein. Oxygen is important for our cell to produce, to generate energy. So, if all the particles and molecule can move by diffusion, so it is easy for us to obtain the requirement. Another important of diffusion is we can get rid of waste product. Get rid ini maksudnya nyah ataupun mengeluarkan, okay, ataupun membuang. Waste product adalah produk-produk yang kita tidak perlukan. Produk yang kita tidak perlukan dalam badan kita. Okay, contohnya paling mudah adalah seperti air. Kamu
Perasan kan? Bila kamu drink a lot of water, okay, you drink a lot of water glass by glass, and after a while, you will go to toilet and start to urinate, untuk kencing kan? Kenapa kamu minum air banyak lepas tu kamu nak kencing? Sebab air yang kamu minum tu, pertama memang diperlukan oleh badan kamu, tetapi apabila kamu minum terlalu banyak air, badan kita ni dia tidak boleh menyimpan banyak air. Jadi, air-air yang tidak boleh disimpan oleh badan kita itu akan menjadi terlebih. Will become excess water. So, this excess water need to be removed by our body by excretion. So, excess water from our body or excess water from the cell will move out from the cell by the process of diffusion. Similarly with the carbon dioxide, our cell, okay, when they do the respiration process, they will produce the waste product, which is the carbon dioxide. This carbon dioxide is not good for our cell because it can damage our cell. So the CO2 needs to get out from the cell. So the CO2 get out from the cell is by the process of diffusion. For example, we have a cell here. So when this cell make energy, they will produce CO2, right? So as I said that the CO2 is very dangerous to the cell. So it needs to be taken out from the cell. So the CO2 move by diffusion from the cell to outside the cell. So that is diffusion. Okay, number 3, to exchange the gases for respiration for human and plant. Okay, so in our cell, okay, in our cell we need oxygen. Why we need oxygen? Because we want to generate energy. So the oxygen will diffuse in to the cell. In the meantime, the carbon dioxide will diffuse out from the cell. Okay, so nampak tak dekat situ? Gas exchange, dia melibatkan proses diffusion. Okay, nanti kita akan nampak lagi seterusnya. Dan poin yang terakhir adalah to attract. Okay, to attract pollinator agent. Okay, cara mudahnya macam ni. Bunga kan? Semua orang tahu bunga. Bunga ni, okay, dia mempunyai orang kata pollen ataupun biji di bunga yang perlu disebarkan ke bunga yang lain supaya pembiakan mereka dapat diteruskan. Tetapi pollen ni ataupun butir di bunga ni dia tidak ada sayap. Dia tidak boleh terbang. Jadi macam mana dia nak pergi ke satu bunga kepada bunga yang lain kan? Okey. So caranya adalah bunga ini dia akan hasilkan scent. Scent ini adalah suatu chemical yang berbau harum. Okay? Certain bunga seperti bunga ros berbau harum pada manusia kan. So itu adalah scent. Okay? So what happen is kalau kita tercium satu bau yang sangat harum, kita mesti pergi mencari kan benda tu. Lepas tu kita cari-cari, kita pun jumpa, oh rupanya bunga ros. Ini adalah bau bunga ros. So kamu akan pergi dekat bunga ros, kamu akan petik bunga ros dan kamu akan hidu baunya kan. Maksudnya kamu attracted to the scent of the rose flower. Okay, that is in the case for human. But for the insect, okay, the important of the scent produced by flower is actually to attract pollinator agents such as insect. Okay, example of insect will be the bees or the butterfly. So apabila bunga ini dia menghasilkan bau yang harum, scent, okay, lebah akan datang kepada bunga ini. So dia akan hinggap. Sambil-sambil dia hinggap tu dia akan sedut sekali nektar ataupun dia punya madu bunga tu kan. Sorry, dia punya nektar ataupun kita panggil sugary thing. Benda-benda yang bergula dalam bunga ni kan. So bila dia sedut nektar daripada bunga ni, butir-butir dia bunga tu, okay, akan melekat pada badan lebah ini. Jadi apabila dia sudah sedut kat sini, dia akan pergi dekat bunga lain pula kan. Jadi bila lebah yang sama tu hinggap pada bunga yang lain, jadi pollen butir-butir di bunga yang ada pada lebah ini akan melekat pada bunga lain dan seterusnya boleh menyebabkan proses persenyawanan itu boleh berlaku. Okey, ini adalah contoh
gases exchange. Okey, ini adalah contoh orang kata soalan yang biasa ditanya dalam exam. Dia akan bagi gambar rajah seperti ini. Okey, exam IGCSE ataupun SPM, dia akan bagi contoh gambar rajah seperti inilah, tapi tak ada colour lah kan. Lepas tu dia buat anak panah. Lepas tu dia nak suruh nyatakan dari mana arah pergerakan oksigen dan karbon dioksida. So in alveolus, okey, ini adalah kapilari darah. Ini kamu telah belajar semasa tingkatan 2 sains berkenaan dengan sistem peredaran darah ataupun sistem pernafasan manusia kan. Ini adalah alveolus yang bentuk seperti anggur tu kan. Okey. Alveolus ini memang dikelilingi oleh blood kapilari. Dalam blood kapilari ini mempunyai sel darah merah dan fungsi sel darah merah adalah untuk mengangkut karbon dioksida dan oksigen kan. Tapi usually we know as the mengangkut paling utamanya adalah oksigen lah. Okey. Kita tengok kat sini Okey, apabila darah ini, yang mengandungi red blood cell, dia mengalir, daripada atas A kepada B, apa yang ada dekat sini adalah banyak CO2. CO2 ni yang dibawa daripada jantung kan. Okey, so dekat area-area sini mempunyai sangat banyak CO2. So we can say that the concentration of carbon dioxide is higher, kan? Okey, mengikut teori diffusion, jika partikel itu berada pada suatu concentration yang tinggi, yang higher, dia boleh diffuse ke tempat lain dengan syarat concentration yang tempat dia nak pergi itu mestilah lower. So as you can see, dekat kawasan sini kan, bila kita hidup nafas, kita mestilah mengambil lebih banyak oksigen berbanding CO2 kan. Jadi udara hembusan menyebabkan CO2 concentration is lower. Jadi kita dah tengok dekat sini ada dua situasi. Ini concentration of higher dekat sini kan. Dekat sini of higher, dekat sini lower. Jadi diffusion boleh berlaku lah. So that's mean the CO2 particle dia boleh diffuse into the alveolus. So penerangannya dekat sini adalah the carbon dioxide molecule diffuse from the blood capillary into the alveolus from higher concentration gradient to lower concentration gradient. So nampak tak? Semasukkan beberapa key point yang penting di dalam penerangan Sir. Yang pertama, Sir mention berkenaan dengan CO2 molecule sebab ini adalah wataknya. Lepas tu, Sir mention juga cara dia bergerak. Move by diffusion. Okey. Dari mana ke mana? Dari tempat. Kalau kita bergerak, mestilah ada tempat sebelum bergerak hinggalah kita ke tempat yang kita ingin bergerak kan. So, tempat dia nak bergerak adalah daripada blood capillary ke mana? Ke alveolus. Adakah sudah cukup poin ini? Belum lagi sebab kita tak nyatakan kenapa dia boleh move by diffusion. So, we can say that because it move from higher concentration gradient to lower concentration gradient. So nampak tak ada beberapa keyword yang kita perlu letak apabila kita nak explain berkaitan dengan sesuatu benda itu yang ingin diffuse. Yang pertama kita sebut apa benda yang nak diffuse itu. Ya, dalam kes ini CO2 molecules. Yang kedua, bagaimana dia nak bergerak tu iaitu move by diffusion. Yang ketiga, dari mana ke mana? Dari blood capillary to alveolus. Yang keempat, kenapa dia boleh bergerak daripada blood capillary ke alveolus melalui diffusion ni? Kenapa? Sebab dekat blood capillary itu mempunyai higher concentration gradient of CO2 but at alveolus has lower concentration gradient of CO2. Jadi mengikut teori diffusion boleh berlaku lah. Okay, alright. So when we want to explain about the oxide, actually we are using the same template, the same point, but we change certain things. Apa benda yang kita tukar itu? Okay, apabila kita nak bercakap berkenaan dengan oksigen kan, kita tahu bahawa apabila kita sedut nafas, when we inhale, we breathe in a lot of oxygen gases into our lungs, into alveolus. So this oxygen need to be delivered to the whole body. So before it can reach the heart, it need to enter the blood capillary first. Then it will be transported to the heart.
then the heart will pump and all part of the body will get the oxygen. Now, so apakah watak? Wataknya adalah oxygen molecule. Nombor 2, bagaimana dia bergerak? Move by diffusion. Yang ketiga, dari mana ke mana? Okey, dalam kes ini, the oxygen molecule move by diffusion from the alveolus to the blood capillaries. Nampak tak? Dia berlainan dengan CO2 tadi kan? Dan yang keempat, kenapa dia boleh bergerak daripada alveolus ke kapilari itu? Sebab dekat alveolus, concentration of oxygen is higher. And the concentration of oxygen at the blood capillary is lower. So that is how diffusion can occur for both of the particles. Okay, next. The same thing happen for the food that is broken down. So for example, when we eat bread is the carbohydrate. Ini kita ulang kaji sedikit berkenaan dengan topik digestion. Okay, bread is carbohydrate. So what happen is the carbohydrate will undergo a lot of digestion process. In the end, dia akan menghasilkan glukos, iaitu partikel paling kecil. Okay, kalau kita tengok karbohidrat partikelnya ni macam ni. Dia sangat kompleks. Dia ada ikatan-ikatan macam tu. So, dia akan menjadi sangat besar lah dan sangat tidak larut dalam air. Tetapi apabila rantaian-rantaian ni diputuskan, ianya akan menjadi glukos yang boleh bergerak sendiri, yang tidak ada sudah apa-apa yang attach pada dia. Okey, glukos ni, bila dia sampai dekat small intestine, dia kena serap ke dalam salur darah. Kenapa dia perlu serap ke salur darah? Sebab dia nak dihantar ke seluruh badan. Sebab glukos ni penting for the respiration process. Our body need glucose to generate or to produce energy. So, this is actually a small intestine. When we go through the digestion chapter in science, okay, we know that the small intestine, okay, dia punya surface tu dia ada villus kan. Ni villus ni kan, dia ada villus ni. Okay. So glukos ni dia akan masuk ke dalam villus, dia akan masuk ke dalam blood capillary. Yang warna merah ni blood capillary lah. Okay. Bukan glukos je yang masuk ke dalam villus blood capillary ni. Amino acid masuk, vitamin, mineral pun masuk. Okay. Tapi untuk benda-benda yang larut dalam lemak seperti fat and glycerol, seperti vitamin A, D, E, K, dia tak masuk dalam blood capillary. Tetapi dia masuk di dalam lactil. Okay, ini untuk fatty acid, glycerol dan juga vitamin A, D, E, K. So, for amino acid and glucose, dia boleh masuk ke dalam villus, dia boleh masuk ke dalam salur darah villus tu melalui proses diffusion. Sama seperti molecule of gases tadi. Cuma dekat sini cara nak olah tu agak berbeza sedikit. Okay, berbeza macam mana? Berbeza hanya dari segi istilah saja. Dia punya konsep masih lagi sama, iaitu kita menggunakan 4 point yang penting. Jadi saya akan ambil contoh satu je, iaitu glukos. Okay, first, apa yang nak bergerak? Glukos molekul kan? Okay, glukos molekul nak bergerak masuk ni. Okay, dia nak bergerak masuk melalui cara apa? Move by diffusion, resapan. Okay, settle. Cara, kita dah tahu cara resapan. Dari mana ke mana dia nak bergerak ni kan? From where to where the glucose molecule wants to diffuse. So, it wants to diffuse from the villus into the blood capillaries. So, apakah sebab? Kenapa dia boleh bergerak ni daripada villus masuk ke dalam blood capillary ni? Sebab dia ada higher concentration at villus and lower concentration at blood capillary. So, dalam ni kurang ni glukos ni, sikit je. Tapi kat luar ni punyalah banyak glukos. So, mengikut teori diffusion kan, sudah di-explain tadi. Sesuatu molekul itu dia boleh bergerak daripada suatu tempat ke suatu tempat. Syaratnya satu je. Tempat yang dia nak bergerak tu sikit bilangan dia dan dia tu mesti banyak. So, glucose at the villus is very in high amount. Inside the villus, the blood capillary has lower amount, so they can diffuse into, okay? Okay, next, we have a quiz. So, let's test our knowledge. Okay, the diagram show
section through an alveolus and a capillary. Saya cakap kan soalan ni akan keluar kan. So, kita kena faham dulu soalan dia. Cross section, kerata rentas, alveolus, capillary. Alveolus mana? Inilah alveolus ni. Ini adalah alveolus. Capillary, ini capillary, salur darah capillary. Okey, ini salur darah capillary. Dan ini adalah red blood cell sebab kita nampak dia punya shape tu macam biconcave. Soalan pun tanya, why does carbon dioxide move from X here to Y here? Kenapa dia boleh bergerak? Jadi kita dah tahu tadi kan, dia boleh bergerak sebab ada wujud perbezaan concentration. Okay? So dekat sini, keyword dia adalah untuk sesuatu benda itu bergerak daripada suatu tempat ke suatu tempat, kita kena tengok concentration dia. So in this case, we can say that untuk carbon dioxide dekat X ini masuk ke sini, mestilah dekat X ni dia punya concentration of carbon dioxide mestilah tinggi dan concentration dekat Y, the CO2 concentration at Y must be lower. Barulah carbon dioxide boleh diffuse masuk ke sini. So, yang paling tepat adalah jawapannya A, di mana air, ni air, ini air, udara, mempunyai lower concentration of carbon dioxide than the blood. So, sini concentration of CO2 lower, dekat blood concentration of CO2 higher. So, sebab itulah CO2 ni boleh diffuse daripada X ke Y. Jadi, jawapannya adalah A.